عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير، ونتمنى اموركم كلها هانيه، ونتمنىكم سورتو بصحه طيبه والبان هاني والنهار داز مزيان وكل شيء على ما يرام. نتمنىكم بخير، وليداتكم بخير، اهلي ديالكم كل شيء مزيان. دوزتوا نهار مبروك. هاد النهار انا بغيت نشارك معكم واحد اللحظه اللي شحال وانا متخوفه منها، وهي اللحظه ديال اللقاح لانجيكسيون انتي كوفيد. دونك اليوم عندي لو بروميير رونديفو بور لا بروميير انجيكسيون. غنشارك معكم هاد النهار هذا، غنشارك معكم كومون سا سي باسي، غنحاول نعطيكم اولا نوصل لكم كاع التخوفات اللي كانوا عندي وكيفاش قدرت نحيدهم بتيتا بتي، وشنو هما الاقتناعات اللي وصلت ليهم باش خلاتني نقول صافي الاقتراح ضروري منه. اي او ميم طون غنعطيكم لو سيت اللي قدرت به نلقى لو رونديفو ديال الفاكسان، ان رونديفو كي ايتي تري تري رابيد، même pas 2 jours j'ai pu avoir mon rendez-vous. دونك غنشارك معكم بزاف د الحوايج كي سون تري تري انتريسون. كنتمنى هاد لا فيديو تكون مفيده لكم وتعجبكم، حاولوا تكملوها حتى الاخر، تشاركوا معايا التعليقات ديالكم. الا لقيتوا الفيديو مفيده n'hésitez pas à la partager, à liker et en même temps à vous abonner si vous ne l'êtes pas. ومرحبا بكم، ونتمنى هاد الفيديو تكون خفيف على قلوبكم. عادوا تالوغ، يلا تبعوا معايا. شنو نقول لكم بنات، حنا غاديين دابا في الطريق. ما نقولش لكم الخلعه اللي كاينه، فوفي با ايماجيني باسكو ما قررت ندير الفاكسان حتى بون سي ديفني اون اوبليغاسيون، اون دو افوار لو باسبور سانيتير ديالنا. سا في دير كو ما تقدريش تسافري ني للبلاد ني دون لا زون اوروبيان الا ما عندكش لو باسبور. دونك bon c'est surtout pas obligation. En plus, celles qui offrent les réseaux sociaux, ce qui est Facebook, Instagram, il y en a pas mal qui disent que voilà, le vaccin anti-Covid n'est pas top et que bon, la personne aura des séquelles من بعد وتقدر تضرهم. Mais bon, j'ai vu que الناس في المغرب، surtout الناس في المغرب اللي شجعوني، la plupart داروه sans problème. Et même ici, j'ai connu pas mal de personnes qui darouه و ça s'est bien passé. Donc ما وقعوش des problèmes à part peut-être un peu de fièvre ولا des courbatures في الاول، كل واحد على حساب لو كور ديالو، على حساب aussi les anticorps اللي عنده. Donc j'ai demandé à واحد 2 médecins كنعرفهم، قال لي bon vas-y il faut le faire. On n'a pas le choix, il faut le faire. J'ai fait quelques recherches. Ou quand j'ai vu que bon, ma bqash hadak le grand choix des vaccins, il y avait je pense 3, et que d'abord qui dirait que Pfizer, le vaccin qui est homologué par tout le monde, je me suis dit ça fait surtout que j'ai un métier que je suis tout le temps en contact avec les gens. Tout le temps en contact avec les gens, donc je suis un peu fragile. Et ملي كتكوني en contact مع الناس ما كتخافيش على راسكم en premier lieu، mais surtout كتخافي على وليداتك، كتقولي on sait jamais ندخل الدار وندخل معايا شي حاجه. الحمد لله ربي حتى لدابا حفظ، mais bon il faut le faire. داكشي علاش j'ai pris le courage وقلت allons-y خصنا نديرو. دونك انا غادا في الطريق دابا باش نديرو. j'ai trouvé واحد l'adresse qui était si facile, c'était un collègue de travail اللي عطاها ليا وقال لي bon ils sont rapides. C'était le cas. دخلت le site, je me suis inscrit. Il faut tout d'abord que vous inscrivez, كديري un compte ديالك. Après كتدخلي بلو numéro de sécurité sociale, كديري la ville اللي انت فيها. Il te propose directement le rendez-vous. Il y avait pas mal de plages horaires. Et puisque Anna كنكون dispo que la fin de journée, c'était plus rapide et plus facile. Donc j'ai trouvé le rendez-vous très rapidement, alhamdoulilah. Donc on va partir. ونقول لكم اشنو كاين. Et le site, je vais vous le marquer, je vais pas l'oublier, je vais vous le marquer, vous allez le trouver en description ou là même sur la vidéo, je vais le faire. Donc je vais partager avec vous, si c'est possible bien sûr, l'intérieur du centre de vaccination. Il a قديت bien sûr, il a ما قديتش عذروني. Et après le vaccin, comme ça نقول لكم الا كنت حاسه براسي مزيان، نقول لكم راني طاب راني مزيان، il faut le faire, vas-y. ما حسيتش براسي هي هذيك
سمحوا لي. يلا à tout à l'heure. فوالا ها حنا وصلنا. هذا لا سال داكوي اون فاس معاها كاين دي بوكس اللي كياخدو من عندك لي رونسينيمون. ديزولي على التصوير ما مزيانش مي سي سكو جي بو فير. فوالا فوالا دو روتور البنات، دو روتور جي في لو فاكسان. Bon, comme je viens de sortir, ça fait à peu près 15 minutes que je viens de sortir. Bon, la première impression, tout était organisé. Donc, une fois que le centre de vaccination, la première des choses, c'est que tu trouves des box à l'entrée. Tournez à droite sur Donc, les box, qu'est-ce qu'ils font? Avec la carte vitale, ils voient si, par exemple, tu as eu une maladie ou pas. Ou après la carte vitale dialogue, il voit ton rendez-vous et elle te dirige vers un médecin. Et en même temps, tu as un formulaire à remplir. 6 km. Tournez à droite sur boulevard Édouard Vaillant. Donc, tu as après un formulaire. Avec le formulaire, à part le nom, prénom, numéro de sécurité sociale, que tu choisis par exemple, est-ce que tu as une allergie, est-ce que tu as eu de la fièvre récemment, est-ce que tu as eu un vaccin, est-ce que tu es enceinte ou pas, est-ce que tu allaites ou pas. Donc pas mal de questions que tu joues. Il y a à peu près une dizaine de questions. Après, le médecin. Donc pour moi c'était rapide. Hein. Tout ça, ça a pris même pas 5 minutes. Donc, le médecin, elle te pose encore des questions pour avoir la confirmation. Elle t'explique les choses, comme quoi est-ce que c'est ta première dose. Parce que, tu connais par exemple plus que 2 mois, ou alhamdoulilah, tu n'as pas eu un PCR positif, qui donne que 2 doses. La première dose que j'ai fait aujourd'hui, la première dose, qui attaque des anticorps à partir du lendemain, il y a de 60% anti-Covid. Et après 6 semaines, la deuxième dose, attendez le rendez-vous de le deuxième vaccin, la deuxième dose, ou la deuxième, non, je rigole. Donc, la deuxième, 6 semaines après, la deuxième dose. Ou après la deuxième dose, dit que ça que tu es immunisé pour 95%. Mais n'empêche que tu dois toujours faire attention, les gestes barrières, ton masque et tout. Bon, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Mais on a directement le vaccin. C'était Pfizer les Cayenne. C'était pas douloureux, c'était vite fait. Après, j'ai eu un petit peu mal au niveau du bras. J'ai fait au niveau du bras gauche. Un petit peu mal. Mais c'est supportable. Les courbatures ou bien un peu de fièvre, tu les auras qu'à partir de demain. Alors, bon, tout était bien organisé. Normalement, après le vaccin, tu es censé rester 15 minutes sous surveillance au cas où tu as mais bon, je ne suis pas restée 15 minutes parce que j'ai un truc à faire juste après. Mais il faut le faire quoi. C'est juste question d'urgence. Alhamdoulilah, tout est bien passé. Donc, Inch'Allah يكون بخير وما يوقع حتى مشكل. La deuxième dose va être que en juin. Entre temps, tu peux voyager ou attendre l'attestation de vaccination et attendre le code pour le télécharger au niveau de l'application. Comme ça, au cas où je vais aller au resto, ciné et tout ça, bon, tu peux tout faire bien sûr. واسبيرون دعيو معايا يكون كلشي مزيان. نتمنى لكل الموند الصحه والسلامه ونتمنىكم كلكم بخير. اي سورتو كنتمنى ربي يا ربي يهربي ودعيو معايا يرفع علينا هذا الوباء. يا ربي يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه كيف ما كانت. شوف سبحان الله العظيم النعمه اللي كنا فيها وما كناش حاسين بها. Bien sûr, il faut toujours dire alhamdoulilah et tout, mais كانت واحد النعمه كبيره juste le fait que كتنفسي tranquillement كتحركي كيف ما بغيتي وقت ما بغيتي ما كاينش هذاك لو ماسك.
الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله في كل وقت وساعة. ما ننساش نقول لكم حاجة، سبحان الله قبل ما ندخل ندير الفاكسان بديت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هاد الدعاء هذا كيحفظنا من اي حاجه، ne l'oubliez pas خواتاتي. دونك قبل من لو فاكسان ديالكم ديروه. الا كان عندي شي اعراض ولا شي حاجه غنقولها لكم، جو تيندري او كورون سي الحياه فيها بقيه بيان سور. ونتمنىكم بخير وعلى خير، ونتمنى اموركم كلها هانيه مبروكه. وميرسي انفينيمون بور المشاهده ديالكم. ما تنساوش تتبعوني وبارطاجيو لا فيديو si vous la trouvez intéressante, et c'est le cas. C'est le cas, surtout que c'est le thème du jour, de nos jours, et en plus l'obligation est là. مع السلامة والله يعاونكم.